परिपालय मां भवशङ्कर देशिक मे शरणम्। महाराज के श्रीमद आनंदाश्रम स्वामी सद्गुरु महाराज के श्रीमद परित्राणाश्रम स्वामी सद्गुरु महाराज के श्रीमद सद्योजा शंकराश्रम स्वामी सद्गुरु महाराज के चित्रापुर मठाधीश के चित्रापुर मठ संस्थान के चित्रापुर गुरु परंपरा के पार्वती पते हर हर महादेव। ओम शन्नो मित्रशौमरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि उमापाताळनभस्सराञ्च भुवन ब्रह्माण्डमा विस्फुरत् ज्योतिस्फाटिकलिङ्गमौलिविलसत् पूर्णेन्दुमान्तामृतैः हस्तोकाभृतमेकमीशमनिशं रुद्रानुवाकाञ्जपन् ध्यायेदीप्सितसिद्धये धृतपदं विप्रोभिषिञ्चेत् शिवम् शुद्धस्फटिकसङ्काशं शुद्धविद्याप्रदायकं शुद्धं सच्चित्सुखानन्दं शुद्धपूर्णमहं भजे। ॐ नमो भगवते रुद्राय मृत्योर्मे पाहि हरिः ॐ नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इषवे नमः नमस्ते अस्तु धन्मने बाहुभ्याम् उदते नमः या तैषु शिवतमा शिवं बभूवते धनुः शिवाश्रव्या या कवतया नो रुद्रं हृदया या ते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापदाशिनी तया नस्तनुमाशन्दमया गिरिशन्दाभिचारिषीः या विषं गिरिशन्दहस्ते बिभर्षस्तवे शिवां गिरिद्रतां कुरु माहिकोसे पुरुषं जगत् शिवेन वचसा त्वा गिरिशमच्छा वदामसि यथा नः सर्वमिज्जगदयक्ष्मगो सुमना असद अध्यवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषग अहीनश्च सर्वान् ब्रह्मयन् सर्वाश्रयातु धान्यः प्रमुञ्च धन्मनस्वमुभयोरार्तियोर्ज्याम् याश्चते हस्तैषवः पराता भगवो मम अवदत्यधनुस्त्वगो सहस्राक्षश्रुते शुधे निशीर्य शल्यानामुखा शिवो न सुमना भव विद्यन्धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणमागो मुदा अनेशन्नस्येषव आभुरस्य निषङ्गतिः या ते हेतर्मेढुष्टमहस्ते बभूवते धनुः तयास्मान् विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिभुजा नमस्ते अस्त्वायुधाय नाददाय धृष्टमे उभाभ्याम् उदते नमो बाहुभ्यां तव धन्मने परिते धन्मनो हेतिरस्मान् मृणन्तु विश्वतः अथो यैषुधिस्तवारे अस्मन्निधे हितम् नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। ॐ नमो हिरण्यवाहवे सेनान्ये दिशाञ्च पतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः तस्मिञ्जराय द्विषीमते पथीनां पतये नमो नमो बभ्रुषाय विव्याधिनेन्द्राणां पतये नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्णानां पतये नमो नमो भवस्य हेत्यै जगतां पतये नमो नमो रुद्राय ददामिने क्षेत्राणां पतये नमो नमः सूताय हन्त्याय वनानां पतये नमो नमः रोहिताय स्थपतये वृक्षाणां पतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय वृक्षाणां पतये नमो नमो भुवन्तये वारिवस्कृताय औषधीनां नमो नमः उच्चैर्घोषाय क्रन्दयते पतीनां पतये नमो नमः कृत्स्नवीताय धामते सत्वरां पतये नमः ॐ नमः सहमानाय व्याधिनीनां पतये नमो नमः खगुभाय निषङ्गिणे स्त्रीणानां पतये नमो नमो निषङ्गिणेषु धिमते तस्कराणां पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्थायूनां पतये नमो नमो निचेर्वै परिचरायारण्यानां पतये नमो
नमः सर्गामिभ्यो जिघागुंसभ्यो कुशलापतये नमो नमो तस्यमभ्यो दन्तरभ्यः प्रकृतानापतये नमो नमः कृष्णेशिने गिरिचराय कुञ्चानापतये नमो नमः ऋषुमद्भ्यो धन्वादिभ्यश्च वो नमो नमः आतन्मानेभ्यः प्रजदधानेभ्यश्च वो नमो नमः आयच्छद्भ्यो विसृजद्भ्यश्च वो नमो नमोऽस्यद्भ्यो विद्यद्भ्यश्च वो नमो नमः आसीनेभ्यः शयानेभ्यश्च वो नमो नमः स्वपद्भ्यो जागृद्भ्यश्च वो नमो नमः तिष्ठद्भ्यो धावद्भ्यश्च वो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमो अश्वेभ्यो अश्वपतिभ्यश्च वो नमः नमः व्याधिनेभ्यो विद्यन्तेभ्यश्च वो नमो नमः उगणाभ्यस्त्रगुंहतेभ्यश्च वो नमो नमो वृत्सेभ्यो वृत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो महद्भ्यः शुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो रथिभ्यो रथेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यः रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च वो नमो नमः क्षत्रभ्यः सङ्ग्रहेत्रभ्यश्च वो नमो नमः स्तक्ष्यभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः पुण्यिष्टेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नमः इषुकृभ्यो धर्मकृद्भ्यश्च वो नमो नमो मृगयुभ्यश्वनिभ्यश्च वो नमो नमः शुभभ्यश्वपतिभ्यश्च वो नमः ॐ नमो भवाय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च क्षितिकण्ठाय च नमः कपर्दिने च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशाय च शुक्रिष्टाय च नमो वीरस्तमाय ते शुमते च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वर्षीयसे च नमो वृद्धाय च संवृद्धने च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नमः आशवे च जिराय च नमः शीघ्रियाय च शीघ्राय च नमः ऊर्म्याय च वस्वन्याय च नमः स्रोतस्याय च द्वीप्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च परजाय च नमो मध्यमाय च पगल्भाय च नमो जगन्याय च बुद्धियाय च नमः सोभ्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमः उर्वर्याय च खल्याय च नमः श्लोक्याय च अवसान्याय च नमो वन्याय च कक्ष्याय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः आशुषेणाय च शरथाय च नमः शूलाय च वभिन्दते च नमो वर्मिणे च वरोधिने च नमो विल्मिने च कवचिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च ॐ नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च नमो धृष्णवे च प्रमृषाय च नमो दूताय च प्रहिताय च नमो निषङ्गिणे च शुधिमते च नमस्तीक्ष्णेशवे च युधिने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च नमः श्रुत्याय च पथ्याय च नमः काट्याय च नीप्याय च नमः सूद्याय च सरस्याय च नमो नाद्याय च वैशन्ताय च नमः कूप्याय च पट्याय च नमो वर्ष्याय च वर्ष्याय च नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च नमः ईघ्रियाय च तप्याय च नमो वाद्याय च रेश्म्याय च नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च ॐ नमः सोमाय च रुद्राय च नमः ताम्राय च अरुणाय च नमः शङ्काय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रेवधाय च दुर्वेधाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय नमः शम्भवे च मयोभवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमस्तीर्थ्याय च कूल्याय च नमः पार्याय च भार्याय च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च नमः आतार्याय च दात्याय च नमः षष्ट्याय च फेन्याय च नमः सिकत्याय च प्रवाह्याय च ॐ नमः हिरण्याय च प्रपथ्याय च नमः किमोशिलाय च क्षयणाय च नमः कपर्दिने च पुरस्तये च नमो गोष्ठ्याय च गृह्याय च
नमस्तल्व्याय च गेध्याय च नमः काट्याय च गौहरेष्ठाय च नमो हृदयाय च निवेश्याय च नमः पागुंसव्याय च रजस्याय च नमः शिष्याय च हरित्याय च नमो लोप्याय च लप्याय च नमः ऊर्याय च सूर्याय च नमः पर्ण्याय च पर्णशद्याय च नमो पगुरमाणाय चाभिघ्नते च नमः अक्षिदते च प्रक्षिदते च नमो अह्किरिकेभ्यो देवानागुहृदयेभ्यो नमो विक्षीणकेभ्यो नमो विचिन्वत्केभ्यो नमः आनिर्हतेभ्यो नमः आमीवत्केभ्यः ॐ रापे अन्धसस्वते दरिद्रन्नीललोहित येषां पुरुषाणामेषां पशूनामाभिर्मा रोमो येषां किञ्चनामवद या ते रुद्रशिवा तनो शिवा विश्वाह भेषजी शिवा रुद्रस्य भेषजी तया नो मृडजीवसे इमागो रुद्राय तपसे कवर्दिने क्षयद्वीराय प्रभरामहे मतिम् यथा नश्यमसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन् अनादरम् मृडानो रुद्रोदनो मयस्कृते क्षयद्वीराय नमसा विधेमदे यच्छञ्जयोष्टमनुरायते पिता तदश्यामतवरुद्र प्रणीतो मानोवधे पितरं मोदमातरं प्रियामानस्तन्वः रुद्ररीरिषः मानस्तोगे तनये मान आयुषि मानो गोषु मानो अश्वेषुरीरिषः वीरान्मानो रुद्रभामितो वधीर्हविष्मन्तो नमसा विधेमते ओम भोजन स्वामिन्द्रविणं होवयमजधीष्वमिन्द्रापां शिवाचार अविद्येन्द्र चित्रयानवोते कृते वृषिन्द्रवस्य सोनः भोजादिगिस्रुभ्यो निमग्रे भोजादिगिर्वद्भाय सुवासाः भोजादिगिरन्त्रपेयं सुराय भोजादिगिर्योताः प्रयन्ते भोजाय संसम्रोदन्त्या शुम्भोजाय कन्या शुभमाना भोजस्येदं पुष्करणे भवेष्मत्रिश्रितं देवम् अमेनाचित्रम् भोजमश्वासुष्टवाहो अहं विसुकृतो करुणे दक्षिणायाः भोजं देवासोपताभरेषु भोजशत्रो शुभनेकेषु केताः स्तविष्यामि त्वामहं विश्वास्यामृतभोजना अग्ने त्राताराममृतो मे ध्येयजीष्ठं प्रियवाहना स्वादुःपावस्वदिव्याय जन्माने स्वादिन्द्राय सुहवे पुराणे स्वादुर्मित्राय वरुणाय वायवे बृहस्पताय मधुमापदाभ्या स्वादोराभक्ष्यमया सस्वमेधा स्वाध्यो परिवो मित्राणस्य विश्वे देवा उतमत्याः स्वमधो प्रबन्धो अभिसञ्चरन्ति चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो जायत मुखादिन्द्राष्टादिश्च प्राणाद्वायुरजायत ओम श्री जात श्री आंजनेयाय श्रियं मयो चरित्रभ्यो दधाति
श्रियं वसानामृतत्वमा यं भवन्ति सत्याश्च मिथा मिथद्रौ श्रिय एवैनं तश्रियामा दधाति सन्ततं व्रजा वषट्कृत्यं सन्तत्यै सन्धीयते प्रजया पशुप्रिय एवं मेधा ध्रुवाद्यौ ध्रुवा पृथिवी ध्रुवा सः पर्वता इमे ध्रुवं विश्वमिदं जगत् ध्रुवो राजा विशामयं ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवन्ते वो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्राश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवं ध्रुवं ध्रुवेण हविषाभिसोमं वृषामसि अथो त इन्द्रः केवलेभिषो परिहृतस्कृत नमो महद्भ्यो नमोर्भकेभ्यो नमो युवाभ्यो नमाश्रेभ्यः यजामदेवान्यदि शक्नमा ममाज्ञाय तस्यं समावृक्षदेवाः ममत्तो नः परिज्ञावसरः ममत्तो वातो तपामृषन्मान् विषेतमिन्द्रा पर्वता इवं नस्तन्नो विश्वे परिवस्यन्तो देवाः तथा ते अग्ने शुजयन्त आयुर्द नाशुर्वागेभिराशुषाणाः शुभे यत्तोकेतन एदधान कृतस्य सामन्नयन्त देवाः यज्ञेन यज्ञमायजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनागो महिमा नस्तजन्त यत्र पूर्वे साध्यास्सन्ति देवाः शुभमानि शङ्कराय मङ्गलनीराजनं समर्पयामि तदन्ते जलारात्रिकं च समर्पयामि ॐ सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भुवं विश्वन्नारायणं देवम् अक्षरं परमं पदं विश्वतः परमान् नित्यं विश्वन्नारायणगं हरिं विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजेवते पदे विश्वस्यात्मेश्वरगौ शाश्वतगौ शिवमच्युतं नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायण परं ब्रह्म तत्त्वन्नारायणः परः नारायण परो ध्याता ध्यानं नारायणः परः यज्जगत्सर्वं दृश्यते श्रूयते वा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणस्थितः अनन्तमव्ययं कविगौ समुद्रेन्दं विश्वशम्भुवं पद्मघोषप्रदेकाशमुदयं चाभ्यधोमुखम् अधो दिष्ट्यापि तस्यान्ते नाभ्यामुपरि तिष्ठते ज्वालमालाकुलं भाति विश्वस्यायतनं महद सन्ततगौ शिलाभिस्तूलं मध्याकोशसन्निभं तस्यान्ते सुशिरगौ सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वार्चिर्विश्वधोमुखः सोग्रभुग्विभजन् तिष्ठन्नाहारमचरः कविः तिर्यगोर्ध्वमदशायि रश्मयस्तस्य सन्तता सन्तापयति स्वन्देहमापादतलमस्तकः तस्य मध्ये वह्निशिखाणियोर्ध्वा व्यवस्थितः निरतो यतमध्यस्थाद् विद्युल्लेखे भास्वरा नीवारशोकवत्तन्वे पीताभास्वत्यनुपमा तस्याः शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः स ब्रह्मश्च शिवश्च हरिश्चेन्द्रस्तोऽक्षरः परमस्वराट् ॐ तद्ब्रह्मा ॐ तद्वायुः ॐ तदात्मा ॐ तत्सत्यम् ॐ तत्सर्वम् ॐ तत्पुरोर्नमः अन्तश्चरति भूतेषु गुहायां विश्वमूर्तिषु त्वय्यज्ञस्त्वं वषट्कारस्त्वमिन्द्रस्त्वगो रुद्रस्त्वं विष्णुस्त्वं ब्रह्मत्वं प्रजापतिः त्वन्ददाभावो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्मभूर्भुवस्वरों योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमा वापां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति अग्निर्वापामायतनम् आयतनवान् भवति योऽग्निरायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वा अग्निरायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति
आयुर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवते यो वायोरायतनं वेद भवते आपो वै वायोरायतनम् आयतनवान् भवते य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवते असौ वै तपन्नपामायतनम् आयतनवान् भवते यो मुष्यतपत आयतनं वेद आयतनवान् भवते आभो वा मुष्यतपत आयतनम् आयतनवान् भवते य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवते चन्द्रमा वा अपामायतनम् आयतनवान् भवते यश्चन्द्रमस आयतनं वेद आयतनवान् भवते आपो वै चन्द्रमस आयतनम् आयतनवान् भवते य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवते नक्षत्राणि वा अपामायतनम् आयतनवान् भवते यो नक्षत्राणामायतनं वेद आयतनवान् भवते नक्षत्राणामायतनम् आयतनवान् भवते य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवते पर्जन्यो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवते यः पर्जन्यस्यायतनं वेद आयतनवान् भवते आपो वै पर्जन्यस्यायतनम् आयतनवान् भवते य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवते संवत्सरो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवते यः संवत्सरस्यायतनं वेद आयतनवान् भवते आपो वै संवत्सरस्यायतनम् आयतनवान् भवते य एवं वेद यो अप्सुरामप्रतिष्ठितां वेद प्रत्येव तिष्ठति जातवेदसे पुनवाम सोममराति यतो निदाहाति वेदः स नः पर्षदति दुर्गाणि विश्वानावे प्रसिद्धुं दुदिताप्यग्निः तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टां दुर्गां देवीं शर्ममहं प्रपद्ये सुतरसि तरसे नमः अग्ने त्वं पारयानं यो अस्मान् स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा पोष्यपृथ्वे बहुलानपूर्वे भवातोकायतनयाय शय्योः विश्वानिनो दुर्गः जातवेदस्सिन्धुन्दनाः तुरितादिपरिते अग्नेन त्रिवन्दनसा गणानोऽस्माकं बोध्यविता तनूनां प्रतनाजितगो सहमान उग्रमग्निगो भवेम परमासधस्थाद स नः पर्षदति दुर्गाणि विश्वाक्षामत्येव गतिदुरिताद्यग्निः प्रत्नोऽधिकमेढ्यो अध्वरेषु सनाच्चहोतानव्यस्य सत्सि स्वाञ्चाग्ने तनुमं विप्रयस्व वसुमभ्यञ्जस्व गोभिर्जष्टमयितो निषिद्धं तमेन्द्रविष्णो ऋतुसञ्जनेम नागस्य पृष्ठमभिसंवसानो वैष्णवैर्लोकयमादयन्त गौरीर्निमाय सलिलानि तक्षन्त्येकपदे विपदे सा चतुष्पदे अष्टापदे नवपदे बभूवुषे सहस्राक्षरा परमे व्योमन् कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारि धीमहि तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात् सहस्रपरमा देवी शतमूला शताम्बुरा सर्वगोहरतु मे पापं दूर्वा दुःस्वप्ननाशिनी काण्डात् प्ररोहन्ति परुषः परे एवानो दूर्वे प्रतनुसहस्रेण शतेन च या शतेन प्रतनोषि सहस्रेण विरोहसि तस्यास्ते देवीष्टके विधेम अभिशामयम् अश्वक्रान्ते रथक्रान्ते विष्णुक्रान्ते वसुन्धरा शिरसा धारयिष्यामि दक्षस्व मां पदे पदे स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वाराज्यम् महाराज्यमाधिपत्यवयो समन्तपर्याये स्यात् सार्वभौम सार्वायुष अन्ताधात् परार्थात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्तायाः एकाडिति तदप्येष श्लोकोऽभिगीतो मरुतः प्रवेष्टादो मरुतस्यावसङ्ग्रहे
आवीक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवास्तभासदैते संसृष्टं धनमुभयो समावृतमस्मभ्यं दत्तां वरुणश्च मन्युः भयन्दधा नारदायेषु शत्रावः पराजितासो तपनिलयन्तां दीर्घतमा मामदेयो जुजुर्वां दशमे युगे अपामर्थो यतीनां ब्रह्मा भवति सारथिः स्वस्ति मंत्रार्था सत्या सन्तु चतुस्सागरपर्यन्तं गो ब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु राजा धार्मिको भवतु सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु विश्वात्मके श्री गुरुभवानी शङ्कराय नमः वेदोक्त मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ॐ सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स्वभूमिं विश्वतो वृत्वाद्य तिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उताम्रो तत्त्वस्येषा नो यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा दोज्यायांश्च पुरुषः पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध्व उदयत्पुरुषः पादोऽस्येह भवत्पुनः ततो विश्वं रामत्साशनानशने अभि तस्मात् विराड जायत विराजो अभिपुरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत प्रसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इदमः शरद्धविः तयज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमकृतः यज्ञात् सर्व पुतारुजस्सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्मात् यजुस्तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त एके चोभयादतः गावो हजज्ञिरे तस्माज्जाता अजावयाः यत्पुरुषं यदाधुः कतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहुका ऊरूपादा उच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्बाहुरा जन्यः कृतः ऊरू तदस्य इद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रष्टाग्निश्च वायुरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्षौद्यौ समावर्तता पद्भ्यां भूमिर्दिशश्रोत्रा तथा लोकाम् अकल्पयन् सप्तास्यासन् परिधयस्त्रिसप्तसमिधः कृताः एवायद्यज्ञं तन्माना अबद्धं पुरुषं वशं यज्ञेन यज्ञमायजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनागौ महिमा न सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः परेण नागं निहितं गुहायां विभ्राजदेद्यद्यतयो मिषन्ति वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थ सन्न्यासयोगाद्यतय शुद्ध सत्त्वाः ते ब्रह्मलोके दुपरान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ते सर्वे अहरं विपापं परमेश्वभूतं यत्पुण्डरीकं पुनमध्यसगस्थं तत्रापि दहरं गगनं विशोकस्तस्मिन् यदन्तस्तदुपासितव्यं यो वेदादो स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः नमामि सद्गुरुं शान्तं प्रत्यक्षं शिवरूपिणं शिरसा योगपीठस्थं मुक्तिकाम्यार्थसिद्धं श्री सद्गुरुवे नमः।
जयशंकर. ओम श्री गुरुभ्यो नमः. ओम श्री भवानी शंकराय नमः. ओम श्री मात्रे नमः. आयचे हे विशेष दिवसांतू स्वाम्यांगले पट्टाभिषेक वर्धंती तशीची पांडुरंग आश्रम गुरुंगले पुनर्प्रतिष्ठेचे विशेष संदर्भारी धर्मसभेक प्रथमतः सभा प्रारंभ प्रार्थनेने आम्ही सर्वांनी सुरू करूया. दक्षिणास्य समारंभ शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंतां स्मर्यात् गुरु परंपरा श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः. परिज्ञानाश्रम श्री गुरु शंकर परिज्ञानाश्रम शंकर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पांडुरंग आनंद परिज्ञान गुरु सद्यो जात शंकर सद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांति. तुमका सर्वांक गोत आसतले पांडुरंग आश्रमांगले 1915 तांगले समाज जाल्ली. तदनंतर तेदना तांगले समाधीचे कार्य केल्ले. तशीच 110 वर्सां नंतर 2025 डिसेंबरांतू काही एक कारणाने उत्कलन करपा पडलें आनी 110 वर्स आनी आमगेले 11 गुरूचे संबंध आशिल्ले ती ते आमगेले गुरूंक घाला तेणे विशेष रितीने पुनर्प्रतिश्ठ जाले. तुमी आज सकाळी पळयले 110 वर्स आनी 11 हाजे संबंध आसा म्हळ्यार तें एक. दुसरें हे विशय आयले तेन्ना आमी एक हाजे मुहूर्त काडचो आशिल्लो. मुहूर्त काडटना ते 6 तारीख आयले. त्या वेळार कोणाक वचना पट्टाभिषेका दिवस 6 तारीख म्हण कोणें कॅलेंडर पळयनी पंचांगा पळयनी. तेवें एक योगायोगाने त्यांचे दिवस ते मुहूर्त आयलो आनी आज ताजे प्रतिश्ठ जाले. आतां हांव आमगेलो जनरल मॅनेजर किशोर कुंबळे मामाक हांगा पळयता. तांचे सर्वांक स्वागत भाशण करून. जयशंकर. ओम श्री गुरुभ्यो नमः. ओम श्री भवानी शंकराय नमः. ओम श्री मात्रे नमः. स्वाम्यांक गेले आपण घेवन हांव सगळ्यांकय स्वागत करचें. आय एम फिलींग व्हेरी प्राऊड. हांगा आयिल्ले साधकांक आनी सारस्वत चित्रापूर सारस्वत ऑनलायन पळयतल्यांक सगळ्यांकय युनीक फंक्शन आजी सतीश मामान म्हणलें म्हणके पांडुरंग आश्रम स्वाम्यांक गेले सन्निधी पुनर्प्रतिश्ठ जाले. सगळ्यांनी इलॅबोरेट कितले डिटेल जावन इनफॅक्ट हांवूय फर्स्ट टायम असले अष्टबंध पुरा जावन पळयत आसचे
this is followed by, I think, 29th and 30th, we had Ashtabandh of other Sannidhis in Shirali Matache. So all these are coming in a time where, we are all fortunate to view this. So I would like to thank and invite सकळांकय ह्या फंक्शनाक आणि 29th स्वाम्यांक गेले पटाभिषेक वर्धंतीचे. We are all so proud to be associated and part of मठ and स्वाम्यांक गेले मार्गदर्शी आमकां इतले एक डेवलप जाल्या लास्ट 29 years and we are getting more and more आमगेले हें बरें जाता जाणांक आमचे गेले चित्रापूर सारस्वत मात्र न्ही, इवन Saraswat from North India, other Saraswats also would like to get associated with our mutt. So, it'll sangun hawa. Thank karta. And Swami Anka request karta ki Ashirvachan di. Jai Shankar. कर्णस्वर्णविलोलकुण्डलधरामापीनवक्षोरुहां मुक्ताहारविभूषणां परिलसद्धम्मिल्लसम्मल्लिकां लीलालोलितलोचनां शशिमुखीम् आबद्धकाञ्चीसृजम् दिव्यन्तीं भुवनेश्वरीं अनुदिनं वन्दामहे मातरम्। आनन्दाश्रमशिष्याग्र्यं स्वानन्दाम्बुधिमज्जितम् आनन्दाश्रमिणं वन्दे परिज्ञानाश्रमं गुरुम्। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। श्री भवानी शंकराय नमः। श्रीमात्रे नमः। विलक्षण हा दिवस प्रायः प्रतिवर्ष ह्या दिवसार ह्या तिथीरी आमी म्हणचे कल्ल उलोवचे आमी तुमी कल्ल उलोवचे सो उलया ती म्हणून, बट ह्या तिथीक ह्या वर्स आजी आमकां उलोवंक म्हणून दिसता. विशय मठाचे एक अभिवृद्धी वेळू बरे जाता आसा, आमकां बरे लोक मेळता आसा ती मागची 2 वर्सांतून आमी पळयता आसात तें परिवर्तन स्पश्टतया आमकां दिसून येता आसा ती. मठा कार्यांतून मठा कार्य वाडता, लोक येतात म्हळ्यार कार्यय वाडता. सो कार्य वाडता म्हळ्यार एक कोर टीम म्हणटा ती एडमीन लेवल आसा, ऑफिसांत आसा, थंय एक एफिशियन्सी वाडोवंक पडटा. ती वाडता आसा, एकावंटेबिलिटी घेवन कार्य करता आसा ती. तें आमी खुशीन पळयता आसा ती. तशीच गुरू गेल्यान एक कल म्हणजे वात्सल्यान आमगेल्यान अनुष्ठानय बरे रितीर चलता आसा ती. तांतूं एक कितले 3 म्हयने जाले डिसेंबरांत आमकां आमी आयलीं आनी कोण ज्ञानी शटंगडी भटमाम ताणें सांगलें एक कारणांतरान आपणाक 7 दिवस हांगा पांडुरंग आश्रम स्वाम्यांगेर सन्निधींत पूज करचो एक अवकाश मेळ्ळो. अभिषेक करतना श्रिंगी आसता पळय, श्रिंगेन एक धार आसता तें शिवलिंगार वता. सो उद्दा भितर वता शिवलिंगान पिठे मध्येंतून आतां आमकां गोत आसा म्हणूच न्हू सगळे कडेन अष्टबंधाची एक प्रक्रिया सुरू केल्या. सगळे तिथी आनी पळोवन विधिवत करता आसा ती. न्हय स्वामीजी वता आसा जाल्यार मागीर तें हूण वचका न्हय, थंय तें एक चॅनल केल्या तांतुल्यान वचका न्हू उदक थंय वचना. लक्ष दिलें ताणें, कळ्ळें. नेक्स्ट स्टेची प्रश्न घालयला तुमगे श्रीपाद भट्ट हांगाचो अश्विन भट्ट दोगूय आयलीं. युगभत्तांनी म्हणलें वय उद्दाक भितर वता आसा आनी ताच्यान असंतोश आसा वेवस्था करता. केन्ना प्रतिश्ठ केलेली तुमकां तस न्हय, आमकां एक
पीठ दिसता, ताजेर शिवलिंग आसता, ताजे मुळांत एक नपुंसक शिला म्हूण आसता, मागीर हनीफोड फातर आसता, मागीर राम फातर आसतात. आमी कले केल्यार शिवलिंगाचेर आनी मात्र करतात, हय की ना? जाल्यार आत्तां प्रसंग आयलो, खंय थंय तें उदक वचलें तें काणू स्वच्छ जावन मागीर परत भोर न्हू करका, उदखनन कोण करका. तांतू एक चिकी काळजी दिसताची. कले शास्त्र म्हणून ना, म्हळ्यार कले मेजरमेंट्स दिलेले म्हूण ना ती, हय की ना? त्या इतलं 100 over 110 years ago एक समाधी दितना स्वाम्याक, म्हळ्यार वस्तुतः समाधी दितना न्ही, केन्ना पुनः शिवलिंग प्रतिश्ठा केल्ली, तें घेवन वर्धंती जाता. सो तावळ कितलें डेप्तारी कसलें आमकां कळेंक वचना. आनी अशीच करता वचचें. पयलीं हगूर हॅमर आनी चिजल घेवन मागीर हरड्ड फातर वेवस्थीत रुपेण केलेलें. पयलीं संक्षेप तो सांगता ती, मागीर एक पंत वेळ येना पूण कळ्ळें, बस हाजे मुळांत वचून ना. एक विंगड प्रकारचो एक फातर आशिल्लो, सुचान मेळ्ळेलें बरें जालें. आमकां अशें जाता भायर सुद्दां म्हणटा सतपूर स्वाम्यान, क्वायट डीप बिलो ग्रावंड लेवल वचून मागीर परत भरचें. तें भर ना पूण मागीर वेवस्थीत रुपेण जावंका. फ्लोरींग आनी इवन बेटर देन पयलीं जालेलें, ताची जबाबदारी घेवन आमगेले प्रेमास्पद आनंद गोकर्ण मामान सगळें वेवस्था केल्ली. मागीर कळ्ळें सगळ्यांनी अश्टावधान जायना पूण घार वचना, रूम हांतून वचना पूण आमी येतालीं, वय की ना? हें जाता तें जाता अशें सगळें लोकांक चलता म्हूण पळोवन नजो कोण न्ही उक्त जाल्यार ती तांणी मात्र येवन कार्य करता. सो कार्य चलता आशिल्लें. कितलें 4-5 रात्योपणी जाल्ले, वय की ना? आतां खंयचो क्रमाचो अवलंबन घेवया. आसा शिवलिंग काण बालालयांत दवरलें, पीठ समेत तांतू पळयलें, शिवलिंगस आनी एक ते पिठेंत पोक्कळ आसता तांतू कार्व केलेलें तांतू दवरता ती घुमटी एक कपशें. जर मुळांतू एक रंध्र आसका, अभिशेक केलेले एक पश पुणी उदक वचतस का म्हणून, जाल्यार हांगा सुमार व्हड रंध्र आशिल्लो. म्हळ्यार उदक भितर वताची. आतां बंद कशें करचें? अष्टबंधन घाली येता जाल्यार अष्टबंध वयरथान आमकां दिसून येता वायट जाल्यार नवो करका म्हणून, तो पर्यंत कितलांनी उदक वचोल्या की. सो एक फंत काडलेलें परत परत 12 वर्सांत एक फंत करचें आनी कले विशय येना. सम करका कल करचें. तशीच थंय राबिल तावळीची एक समज स्ट्रॉंग संकल्प जाला. वेवस्था आमी करता ती उदकावचे अलावन्स दिता ती, जाल्यार एक कप्पशें कोण भांगराचें तांतू शिवलिंग बसकारून मागीर प्रतिश्ठ करता ती. भांगार वा भांगाराची. इट्स नॉट अ कंटॅमिनंट, इट्स नॉट एन एडिसीव, इट्स नॉट अ वॉटरप्रूफ सम एडिसीव दॅट आय एम एडिंग. भांगरानूच तें रक्षण चुकल तें एक तें तेज असो येताय आमगेल कल प्रार्थना असो प्राप्तय जाता तो. तशी एक वेवस्था करका म्हणून एक क्षणांत तें प्रेरणा आयली आनी आमी सांगतनाची आनी हांवें प्रश्न येरी चॅक करना ती हो आमगेल निर्णय म्हणटना भारी खोशी सगळ्यांक कळता सकल म्हणून. हांगा घरात ती 9:30 येवन 1 घंटो 2 घंटे 3 घंटे कले जावो सुमार लोक आशिल्ले. वैदिक आशिल्ले, सिनियर वैदिक, ज्युनियर वैदिक, विद्यार्थी बाय रोटेशन येतालीं, कार्यकर्ते आमगेले मठाचे स्टाफ आसा तीं येतालीं, सममाची हेफ्टी फेलोज तीं. सगळ्यांक एक मनांत एकच त्या वेळार स्फुरण जातालें हें करेक्ट म्हणून खुशी जाता. आनी कार्य जायना फुडें आतां पुरो हाजीतलो 1-2 फीट म्हणून ताजून आतां परत फाय करचें करतो वच्चें ना. तशी अवसर ना ती मर्यादेर करका. करतन सुद्दां चुकून सुद्दां खंय थंय मध्येन तो पांय वचून अशी सण करतालीं. कळतच वा एक पण सूर करना फुडें दुर्लक्ष जावचें सूर जाता. कोणाकय जायनी तें तितलें खूश आमी पळयता अशें न्ही. तितलेक मर्याद दिवन सण कार्य जातालें. सानिध्याची महिमा. मागीर आमी भायर थोडे वेळ बसचें, चर्चा करून वचचें. थंय आमगेले दर्या माम आमगेले रांदप सण करता तो पोटा घालता आसता आमकां. तागेलो चल्लो हांगा सेव करता असो दाक निमगेल केलें रे तूं थोडी कॉफी कोण दिवच्या जाता म्हणाल तो. आमी कले उरलेले तो झुंप जाता. म्हळ्यार वय आतां 2 घंट्यार आनी 3 घंट्यार राती कोणें कॉफी निमगेल्या रे जाल्यार कोरून दी रे. बस मागीर तागेलो सेव सुरू जाली. आमी बसचें तो टेबल हांड दवरता.
आनी घेवन आपण तो एक बॉटल ओपन करून राबिल्लो आसता तर हांसता प्रक्षालन मी शांक म्हणून परत करता इतलें गमटेक जाता आशिल्लें बॉन्डिंग म्हणटा ती ते हांतू जाल्लें मस्त चर्चा जाली मस्त एक पॉयंट्स आशिल्ली इनफॉर्मल डिस्कशन्सान जाल्लें हें अनुग्रहाचें एक लक्षण अनुग्रह मात्र न्ही अनुग्रहात सेवन करतले आशिल्लें तें अंतःकरणांतून तीव्रताय आयली सौम्यताय आयली हें अनुग्रह पूर्ण जाल्या हें एक लक्षण साधकाल जिवनांतू सो हे क्षणीक एक एग्जाम्पल्स आसता ती दे नॉट इलस्ट्रेशन्स वन आय स्पीक बट हे अनुभव करचो विशय आनी प्रत्येक साधक सेव करतना हे सगळे अंश येवच्या सूर जातात तुमकां कल्म प्रचूर मात्रांतू आतां अनुग्रह मेळटा असो आनी हें नपुंसक अनुग्रह न्ही वीर्यवत्त अनुग्रह शुद्धीकरण करून दिता तुमचे खातीर व्यवस्थ करता आनी गेट द कॅच द क्यूज म्हणटा ती CUES अगेन आमी म्हणटा ती अपलिफ्टमेंट हॅपन्स ब्युटिफुली सो तें आमी पळयलें मागीर आतां भांगराज कोरका तगड इट शूड बी वेरी gold is malleable so just adequate not too soft that it will just crack in the process of being put in not so hard that it becomes the शिवलिंग सम बैसनाची अशी सण पडोवन चाक आमगेल सोमशेखर मुर्तीका पयलें तान मस्त विग्रह इत्यादी केल्ले आनी ती परंपरागत एक की ताका प्रेरणा मेळटा हांग हें नवेंची जाल्यार आमगेल वैदिकांगेल मार्गदर्शन घेवन आनी घोमटें करून तान केल्या आत्तां एक कॉलर समेत अशी शिवलिंगाक असं आमी वाराणसीन पळयल्या विश्वेश्वर देवाक तें एक भांगराची एक पट्टीशी म्हणटात तशी हांगा सिद्ध जाल्या सो सगळो तांचो कार्यक्रम कसलो की तांतें एक माधुर्य आनी आयलें आनी आमकां मस्त शिक्षाय मेळ्ळी शिक्षणय मेळ्ळें शिक्षा म्हळ्यार मार्गदर्शनय मेळ्ळें मेळून करतना कशें करता म्हणून तांची आमगेल पांडुरंग आश्रम स्वाम्यांक गेलें एक सामर्थ्य ताजे एक अंश सुद्दां आमकां प्राप्त जालें म्हळ्यार आमी कृतकृत्य हय की ना हय ना बाय आनी एक विशय सांगयत हांगा म्युजियमांतूं कोण तो केअरटेकर आशिल्लो आमगेल अरुण इर्दे माम ताणें एक पंता मेळचें आसा म्हणून आमगेल आयले इंटरव्यू खातीर एक करडो गुंटूची सॅन्डलवूड ताजो ओपन करून दाखयलें आनी तुका की पत्र आसा ती पळयल्या 2-3 आमी वाचली आमकां प्रसंगोत्तस आशिल्लो मस्त पयलेचें अग्निदाह बस जळोवन काड आनी एक आशिल्लें तें मागीर तवळदेवी शर्मा येतालो ताका दाखयलें जातक संदिग्ध कोण आलें म्हणून गोतना आसा चॅक करया म्हणून ताणें घाल प्रश्न घाल काय म्हणून जातक वाचतना ओ विलक्षण मस्त सामर्थ्य खंयची विद्या ना म्हणून सगळी विद्या संपन्न अत्यंत प्रबलशाली इत्यादी मंत्रशास्त्र हें तें अचानक तक्कल जालें की एकदम रावलो हें पळोवनच हें ह्या परंपरेचे एक आचार्यांक गेले पांडुरंग आश्रम स्वाम्यांक गेले आशिल्ले ते पळोवनचें आसना आमी दवरलें आमी पळोवन बट तावळतान कल्ले एक तेजो अर्थ करून घेतलो सांगता आशिल्लो बाप रे म्हण दिसलें तें तशी एक समर्थ गुरूंक गेला आमी सेव करचो अवकाश मेळ्ळा खुशीन केल्या आनी एक आतां मन मस्त प्रसन्नता जाता आसा म्हूण हेची प्रार्थना करची ती शक्ती आमगेल्या जिवनांतू मार्गदर्शन करतो यावो आनी हांव वैयक्तीक रुपेण प्रति दिवस करता ही प्रार्थना गुरू परमगुरू परमेश्टी गुरू थंय नित्याक प्रार्थना करून मागीर विद्याचे जप इत्यादी करचो आसता सो त्या रुपेण एक तांतूं एक ओजस्विता आयल्या तशें हांव वैयक्तीक रुपेण अनुभव करता मागीर हो वचुलो कोण आमगेलो सोमशेखर मुर्ती ताका सांगता तशीच आतां दुसरे कडेन करता आसा कोण कृष्ण शेणोय मामू उडुपीचो अष्टबंध टॉर्च करून हाडटा आनी ते लावन चांतू आनी हेल्प करता आमगेले थोडे विद्यार्थी शिकता आसा ते जाल्यार कल सांगलें आतां 1 बर्नर 2 बर्नर जाय आनी 2 कायल्यो जाय ती इत्यादी आमटे कोण करया शिक्का ना जाय शिकचेंची योग कर्मसु कौशलम हय की ना म्हणटा ती वेरी इजी टू रिमेंबर योग कर्मसु कौशलम गीतेची एक फ्रेज म्हणटा ती 1/4 ऑफ श्लोका ऑल्सो योग में कर्मसु कर्मांतु कुशलता में योग कल योग तो मस्त कुशल आसता ती कळ्ळें खंयची विद्यांतू
पहचान जाएंगे आपको. आणि कशी गधा बनाना भी वो एक कुशलता है. तशिवाय आसुफावस जाल्यार योग म्हळ्यार एक बाहेर योग असता, थंय एक कुशलता म्हणटा ती बाहेर कुशलता असता. कल शिक्का ते सम शिक्का वय की ना. मागीर एक आंतरीक कौशल्य हाडका पडता. निर्लिप्त जावन करचें, गुरुस्मरण करता करचें. तशें केल्यार यू विल बिकम एफिशियंट एक्सटर्नली, बट आंतरीक ती कुशलता येतना युअर पर्सनॅलिटी विल चेंज. एक माधुर्य येवच्या जातलें. कल्याक विशय घेवन करता आसती, दुसऱ्या लोकां संगाती काम करता आसती. कर्म मास नव्हे, कर्म ध्यान करतना कर्म जायना. निष्कर्मांत वता आसती. कर्म म्हणच भितरी विशय आसा, टेक्नीक आसा, इम्प्लिमेंट्स निमित्त जावन आसा ती. लोकां सांगाती थंय एक बॅलन्स करून व्हरका. ती एक कुशलता. आनी कार्य घोंटेकून सिद्ध जावंका. तशें करतना आंतरीक कर्कशता येवन जग इत्यादी विक्षेप जावन जग त्या आंतरीक कुशलता हाडची प्रक्रिया सायमल्टेनियसली जावंका पडटा. आतां हांव करता, मागीर वचून शांत जावन बसता म्हणनी करतना कितल्याक अनुसंधान जाता. दोनी स्तरार ही कुशलता येवच्या सुरू जाता. वय की ना. आनी कुशलता ना म्हाका लक्षणय दिसता न्हय. नाजाल्यार तुमी अगदी योगीची जाल्ली कलेकार्यांत. चुक्यो जातात म्हाका कळूं जाता. आनी हें वी कॅन एसेंड, हें एक आनी मुखार वचचें, हें वील कंट्रोल दीस ऑर वील हँडल दीस एलिमेंट. हांगा एक इम्प्रूवमेंट हाडता म्हणून. तशी एक रोचकता येता कर्मांत. कर्म बंधन जावन बसना. कल्याक कर्मण्येवाधिकार ते सांगले. आतां हांव कर्म करतस महाफलेशु गता फळ म्हाका मेळटा, बरें फळ मेळटा अनुग्रहान. कोणाला हांव चिंतन करतस तांगेल अनुग्रहान मेळटा. कर्म करूंक म्हाका अवकाश मेळ्ळा. हो मानव शरीर मेळ्ळें. पशु शरिरांत कर्म आसना. कर्म मा पुण्य पाप इत्यादी निर्माण करतले. पशु मा प्रकृतीबद्ध, प्रकृती अनुसार तान भोगून काडका. आनी ताका प्रारब्ध मात्र. मनुष्याक निर्णय घेवचे कांय आसता. सो कर्म करतना म्हगेल कुशलता हांव हाडटा. आनी हें पाप आनी पुण्या परे वचून बस गुरुचरणी म्हाका लीन जावचें आसा. मुखार जावचेंच न्ही. आत्ता दोन हांव प्रयत्न करता आसा. आत्ता म्हाका ताका अनुभव जाय म्हण तशी एक हट दवरून हांव करता ती. त्या ती जिवनांत रोचकता येता. आनी तुमगेले व्यावहारीक एकम्प्लिशमेंट्स आसा ती हांवें जावंका तें मेळटाची. जर ते आमी म्हाका सांगलें भोग समज करच्यो ते एक अधिकार मेळटा. नाजाल्यार एक काळजी न्ही ती मेळ्ळें जाय इतलेंशें म्हणून बसता ती. सो तशी एक कुशलता येवंका. सांसान्न विशय सांसान्न तुमगेले सेवेचे प्रोजेक्ट्स आसता ती तांत सुद्दां हें लक्ष दवरून केल्यार जिवनांत एक परिवर्तन येता. योग कर्मसु कौशलम. ती कुशलता. अकुशलता दिसता. कल कोरका वतना खंय हगूर कोरका जोर केलें इत्यादी इत्यादी. वय की ना. आनी मठांत तूं आमी इतलो 29 years जालीं पळयता ती. सान एक काम आसता. तांतूं दोग जाण काम करता आसता ती. ऑर एक्चुली दोग जाणांन कोरका. 5 लोक मस्त सगळीं सांगाती उलयता आसत. प्राय तांकां कल्ल म्हणून वतना सगळीं उलयता ती. एडवायस दिता ती. अकुशलतेचें फर्स्ट लक्षण. सो कोण कल कोरका तान कोरका. दुसऱ्यांनी मागीर करचें थंय वेट कोरका, थंड बसका. आनी तिसऱ्यांक काम नातिल्यांनी रांदप करूं येता जेवणा वचें. मात हीन न्हय जाल्यार तितलो संतोश. सगळ्यांनी पोट भरल्यार संतोष जाता. ती आंग गळाट करूं नाका ती. तितलें अनुशासन केन्ना येता. एक 4, 5, 10 लोकांक करतना तावळ वस्तुतः गुरू गेले कले सेव जातस म्हणून आमी लेखता ती. आमकां सामान्य गुरू मेळ्ळीत. जिवनांत तुमकां अभिवृद्धी दितात म्हणून मेळ्ळे गुरूंक. म्हाका मुखार मोक्ष मेळ्ळ्या पुरो. आतां हांव कशें करचें तशें करता म्हाका कसलें निरर्थक. सो तशी एक कुशलता हाडा ती. सो थंय एक संयम. केन्ना उलोवंका तरी अथॉरिटेटिवली उलोवंका. केन्ना शांत असो ऑब्जर्व करका. ही एक कला आमी शिकता ती. प्रतिक्षण खंयचे एक अशें कार्यान तूं शिकता ती. वय की ना. शिकतात नव्हे शिकता ती. परत चुक्यो करता ती जाल्यार शिकता ती. नो प्रॉब्लेम. वय नव्हे. ना जाल्यार केन्ना उलोव नासता उलयल्यार तूं सांग तुगेल हें थंय मागीर नासलें. बट यू आर सपोज टू टेल नाव फर्स्ट लक्षण. सो तशी एक कुशलता म्हाका जावंका. म्हाका प्रतिक्षण कर्म निरंतर चलता आसता. हांव कले करना म्हूण बसल्यार सुद्दां येता एक कर्म. थंय हांव कुशलता हाडटा.
कनेक्ट करून एक आंतरिक स्थिती मग एक समृद्धीचो अनुभव करता निश्चित तुमगेल सॅव जाता. एक श्लोक घेवचो आशिल्लो, जात वेळ जाला. आज इतल्यांची मस्त चिंतन करचें ना, मस्त उलोवचें ना, इतलें म्हाका एक मेळ्ळेलें अनुभव जालेलो हांव सांगता आसा. कशी दाखोवन दिलें, सॅव करून घेतली, एक उत्कृश्ट समाजा दृश्टीन एक उत्कृश्ट कल्की जाल्लेलें प्रस्तूत जालें, परमेश्टी करून गेलें. ती निर्लिप्त, तांकांय खुशी जाता. एक चायल्डान केल्लेली बारी, वा कोण हांगा तिंगडे कल्की कोण हाणें इतलो खुशी, वा बेस्ट म्हणटा ती. तितलं अनुमोदन मेळ्ळें, मस्त पुरो. आत्तां एक तशीच डोंट लीव लेट गो एट दीस. कशी मेळण करचें तूं. कशें जालें तुमगेली ERP मिटिंगा खंय आमगेले प्रभू मामस्की हांगा आमकां सांगता आशिल्लो. इट वॉज एक्स्ट्रा व्हेरी नायस. वय केन्ना फ्रॉम हांगा कार्लाथान आयिल्लें. कोण कार्लाथान कोण आयिल्लें? दुर्गेश भायर सरलें आसो जाल्लें काल आज सकाळ थंय जाल्लें. विठ्ठळ मंगळूर हांगाची मस्त किरकिर जातालें, कळनाशिल्लें. प्रभू कोडयाळ ऑफ ESS ही केम हियर, ही हिमसेल्फ वॉज सो हॅपी. तें इंटरॅक्टीव जालें. अशी बोध दिवचे वचून जायना. ताका कसलो प्रश्न म्हणून कळका न्हय, मागीर उत्तर दिवका न्हय, मागीर सजेशन्स आयलीं. व्हेरी प्रोडक्टीव. बरं जावंका जाय अशी जावंका. म्हाका शिकय म्हणे, शिकूंक इच्छा, अंडरस्टँड एवरीबडी अँड देन मूव अहेड. सो प्रत्येक हेकल म्हणून मिनी प्रोजेक्ट्स म्हणटात आमी. दे आर प्रोजेक्ट्स, यू हॅव एन एंड, यू हॅव टू अचीव दॅट. इट्स अ पार्ट ऑफ रनिंग ऑफ एन इन्स्टिट्यूशन, बट आय डिफाइन देम एज मिनी प्रोजेक्ट्स. You can minimize it and bring more efficiency also, or extend it to 3 days with more people and see that overall there is some understanding of improvement and then make it happen. Makes sense? Understand it. This is a richness. Ayo hankala hanch जीवन ना जाल्यार बंधन. पुनरपि मरणम पुनरपि बस निरंतर चलता आसता. जननम नाक्का. ह्या जन्मांतून आमकां पूर्णता जावंका केन्ना सामर्थ्य एक परंपरा मार्गदर्शन करता आसा आनी एक्सपेक्टेशन आसा. कर हितून आमी दितात म्हणून गमटेकून करया, खुशीन करया. प्रत्येक क्षेत्रांत तूं सन ग्रुप्स इतलो काम करता आसा ती आमगेले अनसंग हेरोज म्हणटात, ऑर हेरोइन्स ऑर वॉट एवर. बस आमकारपण करता ती तांगेलें काम जालें. ताजें कौतूक आमी करपा पडटा. कल टू सो स्पेशलायज पळया तशें जाताच म्हणून. सो तशी कॉंग्रिगेशन जाता आसा, एक समृद्धी आमी पळयता आसा ती मस्त संतोश, मस्त खुशीची. गमटेकून करया, ती तीव्रता दवरूच करया. डोंट लूज दॅट. कल भजन करचें आतां थंय तुमी करता आशिल्लें. खंयच करया आजी. हे गुरू कोण सोडया जालें की कोणी म्हूण असलें जायत परत करचें. सिंधु तारक पूर्ण करी मम कामना. हे गुरो भव सिंधु तारक पूर्ण करी मम कामना. तू सदा हृदयात राही हीच माझी प्रार्थना. हीच माझी प्रार्थना. या जगी तू
एकटा त्राता अनाथा रक्षणा चिरशान्ति सुख संत्रस्त ह्या माझ्या मना दूर मज लोटून कोरे जाण माझ्या भावना तू सदा हृदयात राही हीच माझी प्रार्थना हीच माझी प्रार्थना जीवनी ह्या एक माझी आस ही हृदयांतरी तव पदी राहो अखंडित चित्त मम जन्मांतरी स्पर्शुनी करमस्तकी दे इंद्रियांना चेतना तू सदा हृदयात राही हीच माझी प्रार्थना हीच माझी प्रार्थना अर्पिले सर्वस्व माझे सद्गुरो करुणाघना मज तव पदरी सत्वर मान्य करी मम याचना तुझ सुधातन ये समर्पित स्वीकरी ह्या वंदना तू सदा हृदयात राही
हीच माझी प्रार्थना. हीच माझी प्रार्थना. हीच माझी प्रार्थना. ॐ संवित्स्वरूपिणी देवी सरसद्रूपधारिणी स्वानन्दोज्जृम्भिता भूमा स्वात्मभूतिप्रतिष्ठिता जगत्प्रतिष्ठा स्वच्छन्दा शिवा चित्ताब्जहंसिका शुद्धा शुद्धध्वगा स्पन्दशक्ति सोहं जपारता. 2 श्लोक किलकी आसा ती आत्ता सांगिल्लें हाजेर विचार केलो हें आत्मसात जालें. हे सगळे श्लोक सिद्ध जावच्या सूर जाता ती आमगे जिवनांतू आशिकले स्तोत्र ऐकलें श्लोक ऐकले देवी स्तुती. ओ वय बा संवित स्वरूपिणी देवी खंयकी बसले हांव म्हाका नोकरी मेळ्ळ्या पुरो ना म्हाका शक्ती इतल आमी कल सेव करता आसा ती दॅट गिव्स अस दी अधिकारा टू परसीव this Devi as the Acharya perceived, whoever composed this. आतां गायडलायन्स जायतात म्हणून आमी ह्या श्लोका चिंतन करता ती बट गुरू साहेब केल्लेली मी ती कसले मोठान तुमी सेव करता आसा ती अधिकार मेळटा दृश्टीच्या आचार्यांगेली दृश्टी आमकां प्राप्त जाता. कसलो पळयताची कसलो अनुभव करताच की तांणी स्तुती केल्या की ताजो तो अनुभव आमकां सिद्ध जाता थंय ऐक्य जाता. बट वर्क सेवेन त्या ती अधिकारू संवित स्वरूपिणी चितिशक्तीच ती देवी सदसद्रूपधारिणी यदृश्यम तदनित्यम यदनित्यम तदसुखम असत. एनीथिंग दॅट कॅन बी डिफाइंड इट इज लिमिटेड इट इज असत. इट्स नॉट शाश्वत आयदर अनादिना न अनंतना. आता तात्कालिक दिसता शाश्वत कल्लं स्वयात ब्रह्मतत्व आत्मतत्व म्हणून सांगल्या. सो सद तिची असत ती नाही वय अरे तिगलीच लिला तिची प्रकट करता असं आमी भिवंक का म्हणना तिगेलेच मायेन तूं जाल्यार माया म्हणून आमकां मोहित करतले न्ही. आपणाला ऐश्वर्य प्रकट करूंक तूं करतस. आय एम इन ट्यून विथ यू हांव तुज्या शरण आयला. मागीर तें आतां सांगेल वारी जिवनांत एक माधुर्य येवच्या सूर जाता. मगल इंद्रिय घेवन मगल बुद्धी मगल मन हां व म्हणून तुगेलो जावन केन्ना करूं सूर करता. तूं प्रेरीत करता आनी तुगेलें कार्य सिद्ध जाता तांतूं हांव धन्य. हांव म्हळ्यार वर न्ही अहम शिवोहम मात्र व्रता. स्वानंदोज्जृंभिता भूमा यो वै भूमा तत्सुखम. ते निर्गुण निराकार प्रकटन केलें स्व आनंदान उज्जृंभण म्हणटा ती. सान्न चेडवांक पळय कोणें तुमी ना ती आयल एक पिल्लाक हाडलें खाली रूम पडोवन कल करतलें नन्नी करूं फाव आसा ना जाल्यार ये कोण खिळचो तो धांतू वता कल्याक की व्हड जाग मेळ्ळेलो. तशी आपणालेंच एक ऐश्वर्य पळोवन ती प्रकटन करता आसा. ऐश्वर्य आपणालें नामरूपात्मक सुद्दां भेदय करूं हें सगळें वैराग्य निर्माण करूंक हें असत म्हण येद तिगल दृश्टी येवच्या सूर जावन तिगल सानिध्याचो अनुभव जातना तूं कशें पळयता हांव पळोवंक नाजाल्यार घोटाळा वय की ना हांगा म्हण थंय पळयल्यार इकल जमचें. ती पळयता तसो तिगल दृश्टीची सृश्टी आमी ट्यून इन बस एक खुशी अर्थ लागू सूर जातालो अधिकार येता तशें निमित्ते. स्वात्मभूती प्रतिष्ठिता खंय बशिल्ली एक हेवनांत ही देवी न्ही यार आपणा लोकांतू स्व अहम रूपेण अहं करणस्पता चिकेची शांत जाल्यार करण म्हणलें अहमांतून तुजें तिगल स्पंदन जावचें सूर जाता. यू अंडरस्टँड शी इज विदन ऑल्सो. तीच थंय प्रकट एंड दॅट इज युअर पॉयंट ऑफ कॉन्टॅक्ट. फायनली थंयच न्हय अहंकारांतूंचें शुद्धीकरण जातना अहम शांत जाता शिवोहम उत्तर येवचें सूर जाता. ते करून दितली घडोवन दितली ती देवी तिका हांव नमस्कार करता.
जगत प्रतिष्ठा तूं भर अशें तुगेलें न्हय सगळें स्वच्छंदा जाल्यार जिवाक कशी एक प्रारब्धवश भोग करपा पडटा तशी तांतू सीम येतना तशी कलेक बंधन ना ती आपणाला आनंदानेची आपणाला ऐश्वर्य प्रकट करता आशिल्ली ती शिवा चित्ताब्ज हंसिका शिवपत्नी शिवा इन ॲक्शन म्हणून येता तशी शिवपत्नी जावन आशिल्ली ती संबित स्वरूपिणी देवी चित्ताब्ज हंसिका चित्त अब्ज हंसिका चित्तरूपी कमल कमळ म्हणटा तरी उदकांतान भाग पंकज जाय म्हणटा ते न्ही स्लश आशिल्ले कळ थंय एक फूल जाता स्वच्छ तें घाणी जाल्यार हें फूल पंकज पंकांतान उत्पन्न जालेलें अब्ज उदकांतान उत्पन्न जालेलें निर्लिप्त जाल्यार आनी विकसीत जाता आशिल्लें तशें म्हळ्यार हृदय विकसीत जाता सकल्याक तातूंत जी हांव शिरकूनपणी जीव भावान थंय आशिल्ली सुद्दां एज एस्पायरींग फॉर द सन म्हणटा ती तशी मगल हृदय विकसीत जातस आनी थंय ताजी हंसिका तें पळोवन ती येतली तशीची म्हणूची हंस म्हणजे भितर श्वासू प्रश्वासू बी अवेर ऑफ युअर ब्रिदींग आमी कसली मिटिंग्सान तशी जाता कसले मुखारी उलयतना कसली निमगीतन सो आमची म्हूण टेन्शनान जावन बसया ती ब्रीद 3 बंद करना पडे कल उलोवचे समज येता घोटाळे जाल्यार घोटाळे सांगता ती करेक्ट अशें करेक्ट सांगता मुखार वचूं एग्जामिनेशन आमकां मेळ न्हय कलकी करचें आसा रॉंग जाल्यार रॉंग जालें टायमीर थांबून दोन बसल्यार खुशीन करचें आमी हंस हाजें पालन करता आसा ती संयम हाडटा आसा ती प्रयत्न करता आसा ती सहज हंसिका जावन येता जिवनांत तूं माधुर्य हाडटा बस इतलेंच आमी सांगचें जिवनांत तूं प्रायः कलेक सूख शांती समृद्धी जायी सगळें प्राप्त जाता आमी प्रार्थना करता ती समाजीक प्रत्येक सदस्याक तें प्राप्त जावंका समाजाचें एक बरेपण जावंका अभिवृद्धी जावंका एक आदर्श जावंका आनी उन्नत तशीच उन्मुख जावन मुखार वता समाज तांतू आमगेलें एक आध्यात्मीक लक्ष आसा विच इज इंटर्नल खंय असं म्हण न्ही मागीर रिटायरमेंट प्लॅन न्ही आत्तां धरून एक कलकोरची एक इच्छा आसा तिवे सफल जावं आनी तांतू प्रसन्नोस्तु गुरु प्रसन्नोस्तु सर्वदा निरंतर तें एक अनुग्रह प्राप्त जातो यावो अनुमोदन सुद्दां प्राप्त जातोची प्रत्यक्ष आमकां अनुभव जावो सूक्ष्म आसतलें जाल्यार गुरूंगेली खुशी येस म्हळेलें आमकां हृदयांत प्राप्त जावंका नाजाल्यार टेन्शन मात्र प्राप्त जावं ओम नंदन्तु साधकाः सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः अवस्थाशाम्भवीमेस्तु प्रसन्नोस्तु गुरुः सदा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव।